चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे एंड डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और देखते रहिए आज के वीडियो को। किसी भी तरीके से स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। और आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर ही बात करेंगे। तो आज के আমরা এখানে বাংলা এবং হিন্দি দুটো ভাষাতেই আলোচনা করব এবং অবশ্যই এই ভিডিওটা কেউ কোনোভাবেই স্কিপ করবে না করবেন না, কারণ আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছি। অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকবেন বা যুক্ত থাকবে, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন বা রেখো বা রাখবি, যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা তথ্য তোমাদের দ্বারা মিস না হয়। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে যেতে হবে, আর অবশ্যই একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে ইন্সপিরেশন, মোটিভেশন এবং এনার্জি অবশ্যই দিতে হবে। তো আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো। প্রথমে হিন্দিতে বলে নিচ্ছি, তারপর বাংলায়। আর আজকে 5-10 मिनटेर মধ্যে ভিডিওটা থাকছে। तो पहले हम हिंदी में बोल रहे हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड एनर्जी दीजिएगा, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी कर पाए। तो स्पेशल जो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो है 12 सितंबर को एनटीए की जून 2025 यूजीसी नेट एग्ज़ाम की ई सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं। तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चाहे आप जेआरएफ कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हो, चाहे नेट, चाहे पीएचडी, या फिर सारे ही कैटेगरी आपको मिले हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड योर ई सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट को ले लीजिएगा, ये एक गुड न्यूज़ है। मुझे भी अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लेनी होगी, और ऑब्वियसली एक हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा और सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में तो डेफिनेटली रखिएगा। और यहाँ पे मैं फिर से जो मैंने प्रॉमिस की थी उसी प्रॉमिस को नज़र रखते हुए मुझे ये कहनी है कि मैं आप लोगों के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, प्रॉमिस की थी 30 to 50 मार्क्स हम यहाँ से आप लोगों को देने के हेल्प करेंगे और डेफिनेटली देंगे। तो मैंने ये सिलेबस को लेकर आई हूँ। आप लोग मान के चलिए कि आज संडे है और आज मैं लाइव और मैंने कही थी कि स्पोकन इंग्लिश को हम अब कंटिन्यूटी इस वक्त 3-4 महीने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि नेट एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। गेट एग्ज़ाम है, नेट एग्ज़ाम है, गुजरात सेट एग्ज़ाम है, वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम है। गेट फरवरी में है, नेट दिसंबर में है, और जेआरएफ हम लोगों के टारगेट्स हैं, नेट भी है, सेट भी है। तो ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए हम स्पोकन इंग्लिश को इस वक्त थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है सिलेबस, ये 4 यूनिट है। मैं आप लोग मानो कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नए तरीके से लेकर आई हूँ, और ये 4 जो यूनिट्स है, ये जो नोट वाला जगह है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये हर एक लिटरेचर की बात कर रहे हैं। आप ये मान के चलो, ब्रिटिश के साथ वर्ल्ड लिटरेचर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, द कैरिबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, सभी ये इसमें इंक्लूड होंगे। उसके साथ ये जो 6 यूनिट हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। उसमें से थियोरी, क्रिटिसिज्म, लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज़ और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन इंडिया, सारे बहुत अच्छे यूनिट्स हैं और बहुत प्यारे प्यारे चीज़ है। अच्छे तरीके समझेंगे, पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएंगे। और ये बहुत वास्ट है, लेकिन हम स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पेपर 1 ऐसे हार्ड कॉपी आप लोगों के पास भी होना चाहिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन आप लोग ले रहे हो। और ये यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाए थे। देन रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये सारी चीज़ें हम हाथों में लेकर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। और प्रीवियस वीडियोज़ भी मैं आने वाला टाइम में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल दूँगी, वीडियो में बोलूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी कौन सा वीडियो आपको क्या दे सकते हैं। पहले भी की हुई है बहुत सारी चीज़ें, उसको भी आप कवर कर सकते हैं, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये एक पीपल डेवलपमेंट यूनिट है और ये हायर एजुकेशन वाला यूनिट। तो ये सिलेबस खत्म। तो मुझे यही आप बंगाली में कह के आज के वीडियो को ऑफ करनी है। एंड ऑब्वियसली प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू न्यू विजन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ और देखते रहिए। बेल आइकन को प्रेस क्लिक और हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन एनर्जी देने के लिए आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। तो आज के আমরা এখন আসছি বাংলায়। তো আজকে প্রথমত একটা সুখবর হলো যে 12ই সেপ্টেম্বর আমাদের 2025 জুন 2025 যে ইউজিসি নেট এক্সাম হয়েছে তার সার্টিফিকেট অনলাইন সার্টিফিকেট সেটা ইস্যু হয়ে গেছে। তুমি বা তোমরা আপনি বা আপনারা জিআরএফ নেট পিএইচডি যে ক্যাটাগরিতে কোয়ালিফাই হয়ে থাকুন না কেন নিজেদের সার্টিফিকেটগুলো নিজ দায়িত্বে ডাউনলোড করে নিয়ে প্রিন্ট আউট এক কপি বের করে নিজের কাছে রেখে দেবেন বা রেখে দিও। আর তার পাশাপাশি অবশ্যই সফট কপি মোবাইলে তো থাকতেই হবে, আর এক কপি নিজের কাছে রাখতে হবে। তো আজকে আমরা নতুন বলতে পারি যে আমরা কথা দিয়েছি 30 থেকে 50 নাম্বার এখান থেকে আমরা হেল্প করব আগামী নেট এক্সাম, সেট এক্সাম, গেট এক্সামে। তো সেই কথা তো আমাকে রাখতে হবে, সেই হিসেবে তোমরা ধরে নিতে পারো বা আপনারা ধরে নিতে পারেন আজকে থেকে আমাদের নতুনভাবে একটা পথ চলা শুরু হলো। আর অবশ্যই এই রেগুলারিটিটা আমরা মেনটেন করব, সেটা লাইভ সেশনে এসেও হোক বা এইভাবে ভিডিওর মাধ্যমে হোক বা বোর্ডের মাধ্যমে হোক বা ভার্বালি আমি ভিডিওতে মুখ দেখেও যে কথাগুলো বলি সেটাকে আমরা ভার্বাল অডিও বলতে পারি, তো সেইভাবেও অবভিয়াসলি। সো ডোন্ট ওয়ারি, সবই তোমরা পেয়ে যাবে। আর অবশ্যই এই সার্টিফিকেটটা তোমরা নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেবে, এটা একটা সুখবর। অবশ্যই সার্টিফিকেটটা অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের ইস্যু বা আপলোড করতে হয়, শো করাতে হয় অনলাইন অফলাইনে, তো এটা আমাদের অবশ্যই হেল্প করবে। আর অবশ্যই আমি সিলেবাসটা আবারও একটু দেখাতে চাই। তো আগামী দিনে যে ভিডিওগুলো আসবে আমি তার যে ভিডিও বানাবো সেখানে উল্লেখ করে দেবো যে কোন ভিডিওর কোন ডেসক্রিপশনে গেলে তোমরা কি পেয়ে যাবে। কারণ এসবি লিটারেচার অলরেডি পেপার 1 পেপার 2 তো অনেক কিছু করে রেখেছে। তো যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোতে বারবার সময় দিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার বা সময় নষ্ট করার তো কোনো দরকার নেই। যেগুলো রেডি আছে ওগুলো তোমাদেরকে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আর যেগুলো রেডি নেই সেগুলো বরঞ্চ রেডি করবো যাতে আপকামিং ডেতে যারা নেট সেট গেট এক্সাম জিআরএফ কোয়ালিফাই করতে চাও তাদের হেল্প হয়, ডেফিনেটলি সাথে আমারও। তো এখানে আমরা 4টি ইউনিট দেখতে পাচ্ছি। এই 4টি ইউনিটের মধ্যে একটু মজা আছে, এটা পুরো ভাস্ট মানে বিশাল বড় একটা সিলেবাস। আর এই 4টির মধ্যে কিন্তু আমেরিকান, ব্রিটিশ, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ক্যারিবিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, কানাডিয়ান সব ধরনের লিটারেচার যুক্ত আছে এবং সব ধরনের পোয়েট্রি, ফিকশন, নন ফিকশন, ড্রামা আছে। আর এই 6টা ইউনিট তো খুবই প্রিয় আমার, তার মধ্যে থিওরি, ক্রিটিসিজম, কালচারাল স্টাডিজ সব এই 3টে বেশি প্রিয়। তার থেকে আমি বলবো রিসার্চ মেথোডোলজি এবং ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া এবং পেডাগজিও খুব সুন্দর এগুলো ইউনিট। তো মজা করে আমরা পড়বো, বুঝবো। এক্সামের আগে অবশ্যই আমরা 30 থেকে 50 নাম্বার তোমাদের নিজ দায়িত্বে তুলিয়ে দিতে সাহায্য করব, নিজের ক্ষেত্রেও, নিজের জিআরএফের জন্য আর তোমাদের নেট সেট গেট বা পেপার 1 পেপার 2 জিআরএফ সব কিছুর জন্য। তো অবশ্যই তোমরা এই সিলেবাসকে সেইভাবে নিজেদের কাছে এরকম একটা হার্ড কপি থাকতেই হবে, যে কোনো কম্পিটিটিভের এক্সামের প্রিপারেশন নাও না কেন। আর তার পাশাপাশি আমি এখন পেপার 1 নিয়ে বলছি। পেপার 1 এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, আমি এগুলো ইন ডিটেল ইলাবোরেটলি বলে রেখেছি, তারপরেও দেখিয়ে দিচ্ছি। 10টা ইউনিটের মধ্যে টিচিং অ্যাপটিটিউড, দেন রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, কম্প্রিহেনশন, কমিউনিকেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, লজিক্যাল রিজনিং, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, তারপর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, লাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি পিপল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন। 10টা ইউনিট, আর এখানে বিশেষ দুটো দ্রষ্টব্য দেওয়া আছে, এগুলো আমাদের বলা আছে। তো এই 10টা ইউনিট এইভাবে বললাম। এখন আমরা 10টা ইউনিটের সব বিষয়ে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন, নোটস, থিওরি, থিম সব রকমভাবে আমি বোর্ডের সাহায্যে, খাতার সাহায্যে, মুখের সাহায্যে এবং লাইভ সেশনের সাহায্যে সব রকমভাবে আমি চেষ্টা করব, অবশ্যই করব। আজকে থেকে নতুন একটা জার্নি শুরু হলো, আর এটা রেগুলারলি মেনটেন করতে চেষ্টা করব। তোমাদেরকে কবে লাইভ আসবো না আসবো তার আগের ভিডিওতে ইনফর্ম করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে হচ্ছে সানডে, তো আগামীকাল আমি যদি লাইভে আসতে পারলাম, না পারলে আগামীকাল না এলে আগামী পরশু দিন ডেফিনেটলি আসবো, চেষ্টা করব আসার। তো এলে 7টা থেকে 8টার মধ্যে আসার চেষ্টা করবো লাইভে, কিন্তু আগামীকাল এবং পরশুটা মানে কনফার্ম বলতে পারলাম না, আগামীকাল পরশু তোমরা দেখে একটু চলে এসো। আর তার থেকে বড় কথা, আগামীকাল পরশু তুমি নাও আসি, তোমাদের পড়াশোনার বিষয় এরকম কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে বা আপনারা পেয়ে যাবেন। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড উইথ এসবি লিটারেচার, ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নিউ রিসেন্ট আপডেটস। সবাই প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর বেল আইকনকে প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে, পরীক্ষার ডেট,
সূচিপত্র কিছু যেন তোমাদের দ্বারা মিস না হয় বা বিচ্যুত না হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসপি লিটারেचर। शुभरात्रि, আবার দেখা হবে সবার সাথে খুব তাড়াতাড়ি। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभरात्रि सभी को, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी लाइफ में, जिंदगी में, करियर में ग्रो करते रहे और ऑब्वियसली लाइक कमेंट शेयर करके जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और हम हाथों में हाथ रखकर एक दूसरे के साथ लाइफ एंड करियर दोनों में ग्रो करेंगे। और टेक केयर एंड सी यू सून। सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द। तो সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হও। আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে জীবন এবং জীবিকা দুই যুদ্ধেই আমরা লড়াই করে এগিয়ে যাব, সাথে একে অপরের পাশে থেকে। নমস্কার, ধন্যবাদ, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে সবার সাথে। গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, থ্যাংকস।